हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम देखा जे मार्केट रो कौन सब ट्रेड बनुची जोटा कि आज मंडे यही सप्ताह आम मार्केट ब्रेकडाउन करवा, मार्केट एनालिसिस करवा हमर ट्रेड कौन बनुची। हमर मेन गोल रही मार्केट आम डायरेक्शन जोटा कि बायस सेट करवा, मार्केट बुलिश अच्छी कि बियरिश अच्छी से अनुसार आम मार्केट डायरेक्शन आम तो पाइबा, से अनुसार आम बाय नवा कि सेल नवा आम प्लान करवा। जोटा कि आम जब मार्केट आमर तो जो आम टॉप डाउन एनालिसिस करती, टॉप डाउन एनालिसिस माने मार्केट आम तो एनालिसिस करती हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को आम शिफ्ट होगा। हायर टाइम फ्रेम फास्ट बायस सेट करवा, मार्केट डायरेक्शन सेट करवा, और लोअर टाइम फ्रेम आम कौन एंट्री करवा। तो गोटे आम ए हायर टाइम फ्रेम देखा, हायर टाइम फ्रेम देखिए आम आम सेट करिया, बायस सेट करिया, मार्केट बुलिश अच्छी ना बियरिश अच्छी से अनुसार आम आम ट्रेड सेटअप करवा। तेणुक मार्केट बाय जीव कि सेल जीव सेटा केवल हायर टाइम फ्रेम रे ही आम जापर। तेणुक आम लोअर टाइम फ्रेम आम एंट्री नवा, मार्केट जो आमर बुलिश थी तेणुक जो आम बाय नवा, तो बियरिश थी आम सेल नवा। किंतु मार्केट हाई टाइम फ्रेम आम सब चेक करिया दरकार कि हाई टाइम फ्रेम जहाँ थी, हाई टाइम फ्रेम अनुसार ही आम ट्रेड करवा। ओके, देखो आम यदि एबे बहुत सारा पेयर अच्छी सब सब मान पाखापाखि अप्रोक्सीमेटली 30 पेयर्स अच्छी, 30 पेयर्स रु मु किछि पेयर्स फाइनल करिछि जोटा कि आमे एई सप्ताह पाई, एई वीक पाई। देखो यूरो यूएसटी आमे देखिबा काई कि मु एई सब पेयर वाच लिस्ट रे रखिछि। फास्ट रे देखो वीकली कौन अच्छी, वीकली कौन अच्छी देखिए आमे मार्केट बुलिश अच्छी बियरिश अच्छी। वीकली देखो मार्केट कौन अच्छी, वीकली हमर मार्केट एठू मार्केट हमें ब्रेकडाउन करवा। ये बियरिश थिला, मार्केट पुणी एठी मार्केट कौन बुलिश गला, एठी बुलिश गला। ठीक अच्छे, मार्केट एबे कौन एबे मार्केट एबे देखो मार्केट बियरिश बने बनी आସୁଛି। देखो जदि बियरिश एबे रिसेंटली मार्केट आमे देखिबा वीकली टाइम फ्रेम रे, एटा वीकली हमरो हाई टाइम फ्रेम। जदि हाई टाइम फ्रेम आमे देखिबा वीकली टाइम फ्रेम, देखो मार्केट एती पर्यंत एठी बुलिश थिला। तो मार्केट एबे कौन कला, एबे ए जो हमर ब्रेक कला, ए जो लोअर एटा कौन हायर हाई, एटा हायर लो थिला। एबे कौन ए जो हायर हाई हायर लो को ब्रेक कला। एटा जदि आमे कहिबा एबे एटा हमर कौन हायर लो, एटा हमर हायर हाई, ये जो रिसेंट स्ट्रक्चर किंतु एबे एटा मार्केट कौन को ब्रेक कला। ब्रेक करी पुणी तो ब्रेक कला, मार्केट कौन हो गला, एबे मार्केट जो ब्रेक कला एटा होला लोअर लो हो गला। तो लोअर लो हो गला, एटा लोअर हाई। पुणी मार्केट कौन कला, पुणी एबे लोअर हाई लोअर लो, पुणी एबे कौन करछि लोअर हाई बनउछि। लोअर हाई बनला परे पुणी एठु रिजेक्शन जदि देला ताले मार्केट पुणी भी तळु आसीबो। तेणु वीकली हमर कौन होला, वीकली एबे बियरिश रहला। हमर वीकली बियरिश हमर डायरेक्शन बियरिश रहला। तापर हमें डेली टाइम फ्रेम जीवा। डेली टाइम फ्रेम कौन देखिबा, डेली टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर कौन अच्छी देखिबा। मार्केट स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम देखो मार्केट स्ट्रक्चर कौन अच्छी। मार्केट स्ट्रक्चर डेली देखिबा, देखो कंटिन्यूअसली बियरिश हेई आसुची। लो लो पुणी एठी बियरिश, पुणी एठी ब्रेक कला बियरिश। एबे देखो मार्केट एठी अछि। तो एठी यदि अछि हमर एठी हमर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एठी गुटे एरिया ऑफ इंटरेस्ट अछि, नेक्स्ट एठी गुटे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको एठी कोन हमें वेट करिया मार्केट हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिजेक्शन दबा दरकार। जदि हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिजेक्शन देला तापर नेक्स्ट आम एंट्री प्लान करवा। तेणुक ये सप्ताह यूरो यूएसटी हमारा फास्ट पेयर। सेकेंड ऑड यूएसटी, ऑड यूएसटी देखिए, ऑड यूएसटी वीकली कौन अच्छी देखो। ओके, वीकली टाइम फ्रेम ऑड यूएसटी देखिबा। वीकली देखो एटी एती पर्यंत बुलिश थिला मार्केट, एटी बुलिश थिला मार्केट एटी हायर हाई हायर लो पुणी हायर हाई। एबे देखो एटी ब्रेक कला, मार्केट ब्रेक कला तो मार्केट पुणी पळै आसिला कोन ब्रेक करी कि एबे बियरिश हे गला, बियरिश हे गला लोअर लो हे गला, लोअर हाई हे गला। पुणी एटी लोअर हाई लोअर लो बनेछि, पुणी एबे लोअर हाई बनिया पई जाउछि। लोअर हाई बनेकी लोअर लो बनेबो। जदि वीकली भी ताले वीकली मार्केट एबे कोन हला, वीकली भी हमर बियरिश ହେଲା। ओके, तब एठी हमें वीकली एठी लिखा है वीकली बियरिश। तो वीकली बियरिश है हमें तब डेली टाइम फ्रेम चेक करवा। डेली टाइम फ्रेम हम चेक करवा, डेली टाइम फ्रेम कौन अच्छी मार्केट, मार्केट डेली टाइम फ्रेम अच्छी। देखो ये हमर देखो पूरा ये ब्रेक कर बियरिश अच्छी, बियरिश है मार्केट ये ब्रेक कर ब्रेक कर पुणी मार्केट ये रिटेस्ट कर जो रिटेस्ट कर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आम अच्छी एओआई अच्छी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट आसला आम रिजेक्शन दब, रिजेक्शन देला आम एंट्री करा। तो आम वेट कर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट आसो, रिजेक्शन दब, रिजेक्शन देला आम जहाँ सारा बहुत आम कॉन्फिडेंस अच्छी, आम कॉन्फिडेंस सब आम चेक करूँ। चेक कला एंट्री कॉन्फिडेंस सब आम चेक करके एंट्री करूँ। तेणुक मार्केट आम एरिया ऑफ इंटरेस्ट आसिया दरकार। से एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये अच्छी, ये मार्केट आउरी भी मे भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आउरी अच्छी। मार्केट कोड फास्ट रिजेक्शन दଉଛି, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी गोटे मिल पारे, दीटा मिल पारे। तेणुक मार्केट जो रिजेक्शन दब, आम रिजेक्शन अनुसार आम देखा मार्केट रिवर्सल हम कि ना। रिजेक्शन सहित
तापर आउरी सब बहुत सारा कॉन्फ्लुएंस रोचे कॉन्फ्लुएंस चेक कला पर हम ट्रेड करबा। ओके सेकंड गला थर्ड ऑड जेपीवाई। ऑड जेपीवाई ऑड जेपीवाई देखो वीकली कोन अछि। ऑड जेपीवाई वीकली देखो एटी बुलिश थिला मार्केट। एटी मार्केट बुलिश थिला हाई हायर लो पुणी हायर हाई। एबे मार्केट कोन होला ब्रेक कला ब्रेक करी पुणी कोन हैला एटा तो ब्रेक कर देला एटा होला लोअर हाई एटा लोअर लो पुणी एठी मार्केट लोअर हाई बनै कि पुणी तळକୁ आसीबो। देखो वीकली बियर्स तो वीकली यदि बियर्स वीकली बियर्स हैला हम एबे डेली टाइम फ्रेम जीवा। डेली टाइम फ्रेम कोन अछि देखिया। डेली टाइम फ्रेम सेम जिंस देखो डेली टाइम फ्रेम कोन अछि मार्केट बुलिश थिला मार्केट एबे रिसेंटली एबे कोन करछि एबे मार्केट एबे ब्रेक कला एटा ब्रेक करछि बियर्स हैला पर मार्केट लोअर लो बनै पुणी एठी हमर एरिया पर टेस्ट अछि ए लोअर हाई बनेइबो एठी यदि मार्केट रिजेक्शन देला पुणी हमें नेक्स्ट बियरिश सेल पॉइंट प्लान करबा। ओके तबरी जी हमर फर्स्ट हम यूरो यूएसडी सेल पॉइंट प्लान करबा और यूएसडी भी सेल पॉइंट प्लान करबा आउ जी और जे भी सेल पॉइंट प्लान करबा। ओके तब नेक्स्ट हमर और क्या देखिया मोर वीकली कोन अछि देखो वीकली टाइम फ्रेम देखिबा यदि वीकली टाइम फ्रेम में देखो पूरा हायर हाई हायर लो पुणी हायर हाई पुणी हायर लो ठीक अछि एटा ब्रेक करिछि कि नहीं देखियो जूम करी ब्रेक करिथिबो जदि एटा जदि ब्रेक करथिबो एटा पुणी हायर हाई हबो जदि हायर हाई एटा हला तापर एटा देखो एटा हमरो कोन करछि ब्रेक कर देछि तो ब्रेक कर देला तो एटा बियरिश हे गेला वीकली बियरिश हे गेला तो एटा लोअर लो हे जिवो एटा लोअर लो एबे लोअर लो बनला पर पुणी मार्केट कोन लोअर हाई बनेबो लोअर बनला तळକୁ आछिबो। तो एबे एठी हम कोन हेगला वीकली हमर बियर्स हेगला जेतु बियर्स हेगला तबरी हम प्लान करिया कोन सेल पाई प्लान करिया किंतु वीकली खाली वीकली टाइम फ्रेम नुहे डेली टाइम फ्रेम देखिया पड़ियो आ 4 आवर टाइम फ्रेम देखिया पड़ियो मु एबे खाली जस्ट बायस सब सेट करूची जे मार्केट केमती हम बायस सेट करिया हमें बाय नबा कि सेल नबा कि बुलिश मार्केट बुलिश अछि कि बियरिश अछि जेतो हम कंजुकेटिवली दीटा टाइम फ्रेम सिंक होउचबो कंजुकेटिव भी हमर दीटा टाइम फ्रेम गुटे डायरेक्शन थिबो ततो हम ट्रेड नै परिबा। ओके देखो मार्केट एटी कोन अछि मार्केट एटी डेली टाइम फ्रेम देखिबा हायर हाई बनिछि हायर लो पुणी बनेछि एटी पुणी हायर हाई हायर लो एमति बने बने जाइछि ठीक अछि मार्केट एटी ब्रेक कर देछि ब्रेक कला परे मार्केट एटी कोन बियरिश हेछि बियरिश होला परे कोन लोअर लो बनेछि लोअर हाई बनेछि एबे लोअर हाई एटु रिजेक्शन दबो रिजेक्शन देला परे हम एटु प्लान करिया सेल पाई। तेबरी सबुठु मैटर होची जे मार्केट डिरेक्शन तमे बायस सेट करछो मार्केट एबे बुलिश जीवो कि बियरिश जीवो कि कोडु रिजेक्शन आसीबो सेटा एंट्री में भी कोठी कार 5 पिप अधिक ऊपर हबो कार 5 पिप तळे हबो सेटा मैटर करनी मैटर करछि तमर डायरेक्शन से माने सेम रहया दरकार तमे बायस सेट सेम रहया दरकार तो मार्केट सेल आसीओ मने कर जणे एठी एंट्री करू कि जणे आउ जणे एठी एंट्री कला तर ए ट्रेडर 5 पिप ऊपर एंट्री कला बी ट्रेडर 5 पिप तळे एंट्री कला तो सेटा डिफरेंट ट्रेडर मानकर डिफरेंट ओपिनियन रहइबो किंतु मार्केट डायरेक्शन जो सेम थिबो ताले तमर टिपी हिटबो। ओके और क्या नाम सेल फाइन तापरे एनजेड यूएसटी देखो एनजेड यूएसटी कोन अछि वीकली टाइम फ्रेम देखिबा एनजेड यूएसटी वीकली टाइम फ्रेम रे देखो एडी पूरा बुलिश मार्केट थिला बुलिश थिला मार्केट हायर हाई बनेथिला पुणी एबे कोन हायर हाई हायर लो पुणी हायर हाई बनेथिला मार्केट एबे कोन कला एटी ब्रेक करला तो एटा लोअर लो हे गेला एटा लोअर हाई हे गेला मार्केट ब्रेक कला पुणी रिटेस्ट करछि एरिया पॉइंट रिटेस्ट करी पुणी सेल आसे तळको आसीबो एठी हम सेल पाई प्लान करिया वीकली हिसाब देखि हमर एरिया पॉइंट अछि कि देखो 1 टच 2 टच 3 टच एतन को एठी गोटे भलो एरिया पॉइंट अछि देखो वीकली हमर एठी कोन अछि वीकली भी हमर बियरिश अछि डेली टाइम फ्रेम देखिया कोन अछि डेली टाइम फ्रेम देखो डेली टाइम फ्रेम देखियो आदि मार्केट एठी हायर हाई बनेइतला एठी हायर हाई हायर लो बने बने जाउतला मार्केट किंतु एठी बियरिश हेतला पुणी मार्केट पुणी हायर हाई बनेला एठी हमर बुलिश थिला पुणी किंतु एठी जतो ब्रेक कला मार्केट पे बियरिश हे गेला परे एठी ब्रेक कला ब्रेक करी कि रिटेस्ट कला परे एठी रिजेक्शन तबे एठु हमें सेल नबा तन करी एठी हमर एनजेड यूएसटी हमें सेल पॉइंट प्लान करिया ई सब ए वीक में हमर एनजेड यूएसटी सेल और सीएचएफ देखिबा कोन अछि और सीएचएफ देखिबा और सीएचएफ देखो वीकली कोन अछि वीकली टाइम फ्रेम देखिबा वीकली टाइम फ्रेम देखो केमती पूरा प्रॉपर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो पुणी हायर हाई हायर लो पुणी एटी हायर हाई बनेइबो तंको एटा कोन बुलिश अछि मार्केट हमें देखिबा जो वीकली टाइम फ्रेम एटी बुलिश अछि किंतु तापर हम डेली टाइम फ्रेम देखिबा डेली टाइम फ्रेम कोन अछि डेली टाइम फ्रेम देखिबा आदि
ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖ ଏଠି କଣ ବନେଇଥିଲା ବୁଲିଶ ବୁଲିଶ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ପୁଣି ହାୟର ପୁଣି ହାୟର ହାଇ, ଏଠି କଣ ପୁରା ବୁଲିଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ବିୟରିଶ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଲୋଅର ଲୋଅର ଲୋ ବନେଇଲା, ପୁଣି ଏଠି ଲୋଅର ହାଇ, ଏଠି ଲୋଅର ଲୋ, ପୁଣି ଏମିତି ପୁଣି ବନେଇ ପୁଣି ବୁଲିଶ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବା ଯଦି ମାର୍କେଟ କଣ କରିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଏବେ ବିୟରିଶ ଅଛି କି ବୁଲିଶ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବା ଯଦି ମାର୍କେଟ କଣ ହାୟର ହାଇ ବନେଇଥିଲା, ହାୟର ଲୋ ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ବନେଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ ଏବେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା, ବ୍ରେକ୍ କରି ଏବେ ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରିଟେଷ୍ଟ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲାଣି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଏଟା ବିୟରିଶ ଅଛି, ତ ୱିକଲି ବୁଲିଶ ଅଛି, ଡେଲି ବିୟରିଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ 4 ଆୱାର ଚେକ୍ କରିବା, 4 ଆୱାର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଚେକ୍ କରି ସବୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନବା। ତେଣୁକରି ଆମର ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ ପାଇଯିବା, ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ହବ କି ବିୟରିଶ ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଡ୍ ଏନଜେଡି। ଅଡ୍ ଏନଜେଡି ଦେଖ, ଅଡ୍ ଏନଜେଡି ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଡ୍ ଏନଜେଡି ସେମିତି ୱିକଲି କଣ ଅଛି ଦେଖ, ୱିକଲି କଣ ଅଛି ବିୟରିଶ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ହାୟର ହାଇ ହାୟର लो, ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ଏମିତି ବନେଇ ବନେଇ ଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ କଲା, ରିଟେକ୍ଟ କଲା, ରିଟେକ୍ଟ କରି ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଏବେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। କାହିଁ ସେଲ୍ ପାଇଁ କରିବା, ଏଟା ବିୟରିଶ ଅଛି, ୱିକଲି ବିୟରିଶ ଅଛି। ଡେଲି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ରେ, ଓକେ ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡେଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଅଲରେଡି ଅଡ୍ ୟୁଏସଡି ମାର୍କେଟ, ଠିକ ଅଛି ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ ଏଠି ଟ୍ରେଡ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ୱିକ୍, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ସେ ଆମର ସେମ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେମ୍ ଏରିଆରେ ପୁଣି ଆମକୁ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଗଲା, ପୁଣି ରିଜେକ୍ସନ ଦେଲା, ପୁଣି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା ଏଠି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 1 2 3 4 5 6 ଏଇ 6ଟା ପେୟାର ଆମର ହଟ୍ ପେୟାର, ଯୋଉଟା କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରେଡ ଅଛି ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ନଜର ରଖିବା ଯଦି କେବେ ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ପେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ 5ଟା 6ଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମ ବେଷ୍ଟ ପେୟାର ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ବି ଦେଖ ମାର୍କେଟ କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖ ମାର୍କେଟ କେମିତି ହେଇଛି, କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ବୁଲିଶ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ କଣ କରୁଛି ପୁଣି ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଛି, ପୁଣି ରିଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରିଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଏରିଆ ପାଇଁ ମେ ବି ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ସେଲ୍ ଆସିପାରିବ। ବୁଝିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାର୍କେଟ ୱାଚ୍ କରିବା, ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା ଟପ୍ ରେ ଅଛି କି ମିଡିଲ ରେ ଅଛି କି ଅନ୍ ଦ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟକୁ ଏମିତି ମନିଟର କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାର୍କେଟର ବାୟସ ଏବେ କଣ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମୋ କୋଉ ପେୟାର, ମୋର ଏନଜେଡି ସିଏଚଏଫ। ଏନଜେଡି ସିଏଚଏଫ ଆରଥର ଆର ୱିକରେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସେଲ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସେଲ ହିଟ୍ କଲା, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଆସୁଛି। ପୁଣି ଯଦି ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଜିବିପି ଏନଜେଡି, ଜିବିପି ଏନଜେଡି ଦେଖିବା, ଜିବିପି ଏନଜେଡି ଦେଖ ପୁଣି ଆମର ମାର୍କେଟ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ, ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏଠି ପୁରା ଟପ ରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଟା ହାଇ ରିସ୍କ ଟ୍ରେଡ ହେଇଯିବ। ଫିର ବି ଯଦି ଏଠି ଟ୍ରେଡ ମିଳୁଛି ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହାଇ ରିସ୍କ ଟ୍ରେଡ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ବୁଲିଶ ବନେଇକି ବନେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ଟପ ରେ ଅଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଲରେଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇସାରିଛି, ମାର୍କେଟ ଏବେ ଟପ ରେ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ମେ ବି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ରିସ୍କ ଟ୍ରେଡ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ ଟପ ରେ ଅଛି। ହିରୋ ସିଏଚଏଫ, ହିରୋ ସିଏଚଏଫ ସେମିତି, ହିରୋ ସିଏଚଏଫ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଡ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ ୱିକ୍। ତେଣୁକରି ଏଠି ମାର୍କେଟ ବି ଏଠି ମାନେ ଏଟା ସବୁ କଣ, ଯେମିତି ଟ୍ରେଡରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାଏ, ଆମେ ତ ଟ୍ରେଡ କରୁ, ଆମେ ଗ୍ରେଡ ୱାଇଜ ଟ୍ରେଡ କରୁ, ଏ ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ, ବି ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ, ସି ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ। କାରଣ ଯୋଉଟା ସବୁ କିଛି କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଏ ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ କହୁ, ଯୋଉଟା ମୋର ଦେନ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ କରୁ, ମୋର ଦେନ 90%। ଯୋଉଟା ମୋର ଦେନ 80% ଥିବ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 80%, ତାକୁ ଆମେ ବି ଗ୍ରେଡ କି 70% ଥିବ ସି ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରେଡ ହିସାବରେ ଟ୍ରେଡ କରୁ, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ଲସ ସେଟଅପ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଏ ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇ ହାଇ ରିସ୍କ, ମାନେ ଆମର 1% କି 2% ନଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋ ଗ୍ରେଡ ସେଟଅପ ଥିବ, ଆମର କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ 2 3ଟା କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ, ଆଉ ଯୋଉ 2 4ଟା କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁ କି ବି ଗ୍ରେଡ କି ସି ଗ୍ରେଡ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲଟ୍ ସାଇଜ କମ ୟୁଜ କରୁ, ରିସ୍କ କମ ନଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ ନଉଛ ସେଟା କୋଉ ଗ୍ରେଡ ଅଛି, ସବୁ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରେଡ ନବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଟ୍ରେଡ ଦେଖ, ଏଇଠି ହାଇ ବନେଇଛି, ଲୋ ବନୁଛି, ଅଡ ଇରୋ ହାଇ ବନେଇଛି, ପୁଣି ଲୋ ବନୁଛି, ଏଇଠୁ ଯଦି ଲୋ ବନେଇ ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା, ଆମେ ନବା। କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଆମକୁ ମାନେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଡ ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଠିକ ହବନି। ଫିର ବି ଯଦି ଟ୍ରେଡ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଛୋଟ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମର ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ରହୁଛି, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହୁଛି, ତାକୁ ଡାଇନାମିକ ୱେ ବି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା।
जोटा कि आम 2% सप्ताह आम आम रखुଛନ୍ତି 2% कि 3% लुज करवा 3% लुज अधिक हेल्ले लुज आउ ट्रेड करवानी जो आम कौन देखा जो ଆମର ଯୋଉ 3% କୁ ଆମେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ 1% ଲେଖା ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ମିଳୁଛି ଆମେ 0.25% ନବା ମାନେ 1% କୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ତାର ଯୋଉ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ 1/4 ହବ ତ ମନେକର $100 ଆମର 1% $100 ଆମେ ପର ଟ୍ରେଡ୍ $25 ରିସ୍କ ନବା ଯୋଉଟା କି ଆମର 4ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ନବା ସେଇ ମାନେ 4ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନବା କିନ୍ତୁ ଆମେ 1% ରିସ୍କ ନବାନି କଣ $25 ଲେଖା ରିସ୍କ ନବା ତମର ଏମିତି ଡାଇନାମିକ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଟା କୁହନ୍ତି ତମ ରିସ୍କ ଟାକୁ ତମେ କଣ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କରିଦବ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦିଟା ଟ୍ରେଡ୍ 2% ତମେ ଲୁଜ କରିଥାନ୍ତ ସେଠି ତମେ ସେଇ 2% କୁ ତମେ 8ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବ ତେଣୁକରି ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଏମିତି ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଟ୍ରେଡିଂ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ତମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶିଖିଗଲ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶିଖିଗଲେ ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ ତମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶିଖିବା ଥରେ ବହୁତ ସାରା ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ଭଲସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଏନଜେଡ୍ କ୍ୟାଡ୍ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ହାୟର ହାଇ ହାୟର लो ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପୁଣି ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଯାଉ କେତେ କ୍ଲିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମାର୍କେଟ କ୍ଲିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିବ ନା ତମ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ହବ देखो डेली टाइम फ्रेम देखो एनजेड कैट देखो मार्केट मार्केट देखो ऑलरेडी ट्रेड रनिंग चलती ठीक है प्रीवियस वीक ऑलरेडी ये आसला तो ये एरिया पे इंटरेस्ट पे ट्रेड बनଥିଲା मार्केट ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ फिर भी मार्केट ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ରିଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ଆମର କଣ ମାନେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସେକ୍ଟର ଯିବନି କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପେୟାର ରହିଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପେୟାର ଆଉ ଯୋଉ ପେୟାର ଗୁଡା ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବନି ସେଇ ପେୟାର ଗୁଡା ପୁରା ତଳେ ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଏ ସପ୍ତାହ ନ ମିଳିଲେ ବି ଆର ସପ୍ତାହ ମିଳିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟପ୍ ପେୟାର ଆମର ରହିଲା ୟୁରୋ ୟୁଏସଟି ଅଡ୍ ସିଜେଡ୍ ଆଉ ୱାର୍ଡ କ୍ୟାଡ୍ ଏନଜେଡ୍ କ୍ୟାଡ୍ ଇଏ ଆମର ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ଏଇ ସପ୍ତାହ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ୟୁରୋ ୟୁଏସଟି ସେଲ୍ ଅଡ୍ ୟୁଏସଟି ସେଲ୍ ଅଡ୍ ଜେପିୱାଇ ସେଲ୍ ଅଡ୍ କ୍ୟାଡ୍ ସେଲ୍ ଏନଜେଡ୍ ୟୁଏସଟି ସେଲ୍ ଅଡ୍ ସିଜେଡ୍ ସେଲ୍ ତେଣୁକରି ଏଇ ପେୟାର ଆମର ରହିଲା ସବୁ ଟପ୍ ପେୟାର ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କର ପ୍ରପର ସେଟଅପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ତମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କର ପ୍ରପର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ କର ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟ କର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯାହା ବି ଟ୍ରେଡ୍ ଆମର ମିଳିବ ଏଇ ସବୁ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଲା ଏ ବ୍ରେକଡାଉନ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କର ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ସେଟଅପ୍ ବନାଅ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ କର ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ପ୍ରଫିଟ ବାଏ ବାଏ Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.